And I request all those people who are watching this video to pay serious attention to this and get in touch with us or have their own initiatives to launch prospective plans for Goa. आज आमी हांगसर जमा जाल्या गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या बाजारा खाला आनी गोंयचे प्लॅनिंग जे तरेन चलता त्या प्लॅनाचेर थोडे विचार करून ताचेर थोडी भासभास करून आमी आयज हांगसर जमले आसा आनी आमचे जे ओपिनियन आसा आमचे जे व्यूज आसा ते तुमचे मुखार दवरपाक आमचो आसा. आमी पयला ह्याच म्हयन्यान डिसेंबराच्या म्हयन्यान कांय दीस फाटीं गोवा गोवोरमेंटान एक ऑफिशियल गॅजेटाचेर नोटिफिकेशन काडलें. गोंयांत कांय जाग्यांनी ODP म्हणल्यार आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन करपाचें तांच्यांनी थारायलां. आतां जें प्लॅनिंग आसता त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे 4 प्लॅनिंगाचे पावंडे आसात. पयलो पावंडो म्हणजे सगळ्यांत वयलो पावंडो आसा तो पर्स्पेक्टीव प्लॅनिंग. दुसरो पावंडो आसा ताका म्हणटात रिजनल प्लॅन. तिसरो पावंडो आसा ताका म्हणटात डेव्हलपमेंट प्लॅन. आनी हे तिनूय पावंडे सारके जाल्या उपरांत कंप्लीट केल्या उपरांत मागीर चवथो पावंडो आसा तो निमाणो पावंडो तो म्हणल्यार लोकल प्लॅन म्हणजे सिटी खातीर जो आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन दुसरे प्लॅन स्पेशल प्लॅन जे तयार करतात. आतां क्रोनॉलॉजिकल जर पळयत न्हू जाल्यार सगळ्यांत पयलो जो प्लॅन करपाक जाय इज एज पर द सेंट्रल गव्हर्मेंट हेज ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट. ती आमकां कितें सांगता सगळ्यांत पयलें जें प्लॅनिंग जावपाक जाय तें 20 वर्सां ते 30 वर्सां ह्या काळा खातीर between planning has to be between for the period of 20 to 30 years ahead. जेन्ना हे प्लॅनिंग 20-30 years ahead जाता सो कितें आसपाक जाय त्या प्लॅनान विजन आनी पॉलिसी फ्रेमवर्क जे प्लॅनिंगाचे आसा ते ह्या प्लॅनान आसपाक जाय. आनी हो प्लॅन कोणी करपाचो? हो प्लॅन फकत टावन प्लॅनांनी करपाचो आसना, फकत आर्किटेक्टांनी हो प्लॅन करपाचो आसना, हो फकत इंजिनियरांनी हो प्लॅन करपाचो आसना. दीस ए इंटरडिसिप्लिनरी प्लॅन that involves all these categories of professionals plus others including the social sciences, including environmental sciences and including natural sciences. सगळ्यांनी मेळोन हो बरोबर आमची जी स्टेट आहा ती फुडल्या 20 आनी 30 वर्साच्या काळांत कशी आसपाची तेचेर अभ्यास करून हो प्लॅन तांणी पब्लीक करपाचो आसता. आनी हो जाल्या उपरांत मागीर जो दुसरो प्लॅन आहा तो येता तो म्हणल्यार रिजनल प्लॅन. आनी तिसरो येता तो डेव्हलपमेंट प्लॅन आनी ताचे उपरांत येता तो आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन ऑफ सिटी प्लॅन्स. आतां गोवा गव्हर्मेंटान कितें केलां हे जे फर्स्ट 3 स्टेप्स स्कीप केले. गोंयांत आमी पळयता की हो पर्स्पेक्टीव प्लॅन म्हणटा तो तेन्ना जावंकच ना. नो पर्स्पेक्टीव प्लॅन इन गोवा. आनी पर्स्पेक्टीव प्लॅन नासतना ते फाटले कांय वर्सां फाटीं रिजनल प्लॅनान गेले. ते रद्द फुडें जाले, फायनलायज जावंक ना. 2011 सोंपले, 2021 सोंपले. आतां तेजी 10 वर्सां जाता 2021चो काळ तेचेर तेणी प्लॅनिंग स्टार्ट करूंक ना. आनी हे सगळे प्लॅनिंग इग्नोर करून ते डायरेक्टली चवथ्या स्टेप्साचेर ते म्हणल्यार आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन हाचेर केलें. आतां आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणजे कितें ज्यो जी सिटी आहा ज्यो गांव आहा ताका सिटी करप पयलें मागीर सिटी आहा ती वाडप. आनी जो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा 2015 जी गायडलायन्स आहा ती गायडलायन आमकां कितें सांगता क्रायटेरिया कितें सिटीचो इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया जो अर्बन एरिया क्लासिफाय करपाक थंय जे लोक रावता तेणी एग्रीकल्चर करप ना हो क्रायटेरिया. ताका लागून हो क्रायटेरिया आसल्या कारणान अशें जावपा कारणान गोंयांत एक भिरांकूळ अशी परिस्थिती जाल्या. आमची शेतां जी आहा ती मुद्दम पाड करून दवरपाची आनी लोकांक शेतां करून दिवप ना, कसल्या ना कसल्या दिता. आनी उपरांत लोक दुसरे हितून
आपल्या दिसपट्ट्या कित्याच्या खातीर दुसऱ्या खंयच्याय प्रोफेशनान वयतलेच ते गेल्या उपरांत मागीर सांगतात की people of this particular locality is engaged in non-agricultural activities, non-agricultural work. मागीर ताचें क्लासिफिकेशन क्लियर जाता. ताचे उपरांत आमी पळयता खुबश्यो आमच्यो ज्यो एरिया आहा स्पेशली एग्रिकल्चर खुबसो अटॅक जाला कित्याक आमचें प्लॅनिंग फेल केलां. फेल म्हणजे सामकें फ्लॉप केलां. फ्रॉम A to Z गोवाज प्लॅनिंग हॅज गॉन फ्लॉप. कित्या खातीर केलां जे आमचे प्लॅन आहा आनी प्लॅन प्लॉट प्रोसेस आहा दॅट इज morally abnormal. Morally abnormal means it is sinister and not for public of people of Goa. This plan is for some vested interest and those vested interests are private interest. आता पळय ह्याच एरियाचे आमी मडगांव आहा आतां मडगांव सर आमी पयले सपोज मडगांव एक 20 वा 30 वर्साचो प्लॅन आसलो जाल्यार जी लायफ लायन ऑफ सालसेट तालुका आहा साल रिवर ती साल रिवर आज गार्बेज जावची ना. मडगांवची सिवेज डायरेक्टली साल रिवरान केन्ना वचपाची ना. ते वूड हॅव बीन प्लॅन एडवान्स प्लॅन आमी कशें कितें करपाचें पयलीं तुमच्या आमच्यो रिवर्स पोस्ट आमी कशें राखपाचे सियाचेर प्लॅन आसता तो आमी प्लॅन कम्स विदीन पर्सपेक्टीव प्लॅन सबसिडियरी दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ प्लॅनिंग. बट टॉपमोस्ट इज पर्सपेक्टीव प्लॅन आमकां कांयच हितून इनपूट ना. कितें आमी राखपाचें कितें आमी जतन करपाचें हेचेर कांयच इल्लो पासून विचार गोंयाना. ताका लागून गोवा इज गोईंग टू अ फेज वीच इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस आनी डॅमेज एंड हार्म दॅट इज कॉज टू गोवा बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ प्लॅनिंग एंड हेडलेस प्लॅनिंग कॅरीड आउट बाय टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. The damage that is happening because of this is irreversible. ती डॅमेज जातली ती परत तेजे अंडू करपाक परत तेचें रिस्टोरेशन करपाक खुबशें डिफिकल्ट. गोंयांत सपोज प्लॅनिंग आसलें जाल्यार आयज आवर रिवर्स शूड हॅव नॉट बिकम द हॅबिटॅट ऑफ अजिनोस लायक तुमी मांडवी जालें. आवर रिवर्स शूड हॅव कंटिन्यूड टू रिमेन हॅबिटॅट फॉर फिश एंड फॉर बेंथींग स्पीशीज लायक क्रॅब्स, क्लॅम्स एंड सो मेनी थिंग्स. आवर रिवर्स वूड हॅव नॉट बिकम द डंपिंग and sewage outlet of industrial estates. Where the industrial estate will position? Where do you put the industry? Right on the top of the hill. आता सी हांगा कितें जालां वयर ताणें इंडस्ट्रीज घातली खुबशे वेर्नाच म्हणना आमचे खुबशे इंडस्ट्रीज आसा त्यो दोंगराचेर वयर आसा. तशें ट्रिटेड अनट्रिटेड जे सुवेज आहा ती सकयल येतलीच न्हू. इट्स अ लॉ ऑफ ग्रेविटी. सकयल खंय वयतली इट वील गो इन द वॉटर बॉडीज एंड दॅट इज वॉट इज एक्झॅक्टली हॅपनिंग. When so many industrial units are releasing their industrial effluent directly in the open. Some do it treated, some do it untreated. And pharmaceutical industry is even worse. Pharmaceutical industry in Verna industrial estate is storing its effluents in the underground tanks. And paus जेन्ना येता ते सगळे they release. And where it comes, it all comes in Sal River. This is an excellent example of no planning. So whoever has got power and interest, they have been given say to do whatever they want to do. Now this has been done by those people who are at the helm of affairs in the state of Goa, that is by the politicians. Politicians are not interested in perspective planning. They are turned their role not doing politics but they have reduced themselves as brokers. And this is a very sad state of affairs and we need to address it very seriously. So we have got examples in every aspect of this situation. Mining is another example. There is no planning. So we have allowed our groundwater aquifers to get depleted, to get drained off through mining that went on for so many years altogether. And it would have gone if it was not for a public agitation that took place and some people who decided to act on it in a very systematic manner. So the time has come today for us to intervene at the level of planning. And I have noticed that this issue of having perspective plan as per the central government's guidelines of 2015 and that was signed by that time Venkaiah Naidu was the urban development minister and he has signed these guidelines. And he was of BJP and current BJP government in Goa and it is not bothered about even to implement that of their own government.
I mean, this is very sad and pathetic part of where it has gone. So what we see and understand from this is that private parties and private lobbies have taken very strong grip on the planning process in Goa. And the tragedy of Goa is that the professional organizations we have of the architects, we have got professional organizations of the town planners, we have got professional organizations of engineers. None of them have bothered and cared to focus on need for a perspective plan for Goa as per the central government guidelines. And I think we need to do a lot more work on this and get this perspective plan for the Goa off ground. Otherwise, we are going to face severe problem not only in these aspects but also in other areas, and that is going to affect Goa's public health very systematically and very seriously. Because environment affects our health, not only through water but also through air. You see the amount of radiation that is there in the air because of mobile tower and mobile phones. Nobody is focusing on that, and it is being given emergency powers to go and enforce it left, right, and center. And even judiciary is part of this unfortunate trend. I must say, a recent judgment that came 2 days back, given by the division bench at the Goa bench of Bombay High Court, consisting of judges Sonam and Deshpande, is an excellent example of this unfortunate situation that Goa is under. They gave judgment, but it's not justice. In a larger sense, I think we need to get into macro planning and evolve the perspective. Even if the government does not focus on it, we need to compel governments to get into enforcing the perspective plans for Goa by we ourselves getting into perspective plan exercise to start with. And I request all those people who are watching this video to pay serious attention to this and get in touch with us or have their own initiatives to launch perspective plans for Goa. Thank you.